pijit terakhir ini mari pijit langsung belakang. Nggih. Bisa ingatan pun. Eh? Bisa ingatan pun. Wis lancar ya bisa. Asalnya gak mau. Oh, mundur. Jalan. Mari pijit langsung maju. Ngelet karena sakniki. Kan kayaknya batuk niku capek. Insya Allah gak sampai setahun sih melatih, gak sampai sulas ini isi semua jalur kaki ini. Ayah lah kaget loh waktu karo belakang. Nggih. Langsung di video kayak ayah. Ini anak ke ini Dua. anak kedua. Sing ketiga. Buatan Oh. Oh, berarti anu apa lanang wedok. Nggih. Simpon SMP. Beda kok. Dijalen iki. Wedok aku. Apa dek? Kasih dari mana? Ya, ini jam. Ini ya.
berat pas sekolahnya. Ini TKP. Titik nangis apa itu? Titik nangis apa? Ntar di sini Pak. Nama ya tuh. Alhamdulillah doyan. Kayak dhisik ya. Nggih. Dhisik kan kagem mangan ya. Sisa. Bisa ya. Mari dipicit langsung Nggih. jaluk mangan. Nah, Buka kekuatan ya supaya tugas. bentar. Sebentar lagi ya. Bentar ya. Oh. Balik. Gulab. Ya belum ada. Bisa. Sakit. Jalan. Dulu. Ya. Pupuk. Sini mbak. Bukan mbak. Oh, kalau di gendong. Di mana? Taruh sini. Ya. Nah, ini. Iya bentar kok. Sama mana? Dukur kene. Nah, ini. Oh, ini lu guna tuh. Nah, ini bukan. Tangan coba segini. Nah. Look.
batuk nih teman. Hmm. Oh, bentar nih. Sakit. Iya, loro. Ini masih Main bola. lumayan masih. Iya, bentar nih. Sip. Iya. Now remember, the thing you use the most should be the easiest to pick up. That's great, you've sorted your drawers into groups, but you should also sort your things by size. That way, it's easier for you to see your things and pick them up. You'll save time as you won't have to look for them, leaving you more time to do your chores. Everything in its place and a place for everything. You know a lot about tidying up. I would have never thought of this myself. I have an idea. I'll write some little notes with tips and tricks. Sort your instruments in the drawer by size. I'll be back in a few days with my little sticky notes. Ya, apa Itu ini? Jepang apa di Jumban. Nah. Nah, Iya, bentar. biar sembuh nak. Loh. Tadi itu. Loh, nah. There are mountains of leaves in the garden. Eh, What about the bathhouse? sekarang enggak seperti itu, sing kiri lho teman. Wis, mari. Ampun. Terus